रमज़ान की पहली सहरी। कब्र में क्या होता है। रात का वक्त था। शाबान का आखिरी दिन ख़त्म होने वाला था और रमज़ान का चांद नज़र आ चुका था। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो सिर्फ रमज़ान की पहली रात को होती है। हर घर में रोशनी जल रही थी, कहीं पकवान बन रहे थे, कहीं खजूरें प्लेटों में सज रही थीं, कहीं बच्चे खुशी से शोर मचा रहे थे, कल रोज़ा है, कल रोज़ा है। मगर इसी गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना कच्चा घर था, जहां ना रोशनी थी, ना शोर, ना खुशी। वो घर हामिद का था। हामिद कौन था? हामिद तकरीबन 26 साल का नौजवान था। ना वो मुकम्मल बेदीन था, ना दीनदार। नमाज कभी कभी, रोज़ा पिछले 3 साल से नहीं रखा था। वो अक्सर कहा करता, अभी जवानी है, बाद में तौबा कर लेंगे। उसकी माँ बहुत नेक औरत थी। वो हर नमाज के बाद एक ही दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दे। लेकिन हामिद हर बार हंस देता। वो अजीब रात, उस रात यानी रमज़ान की पहली रात, हामिद बहुत देर तक मोबाइल देखता रहा। वीडियोस, गाने, फजूल क्लिप्स। वक्त गुजरता गया। रात के तकरीबन 3:30 बजे उसकी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। हामिद, उठ जा बेटा, सहरी का वक्त है। हामिद ने आंखें आधी खोली। अम्मी, नींद आ रही है, मैं रोज़ा नहीं रख रहा। माँ ने आह भरी। बेटा, रमज़ान की पहली सहरी है, कम से कम नियत ही कर ले। लेकिन हामिद ने कंबल सर पर खींच लिया। वो लम्हा, घर के बाहर हल्की हवा चल रही थी और मस्जिद से पहली अजान की आवाज़ आई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अचानक हामिद को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास आहिस्ता से कहा, वाकई नींद बेहतर है। वो फौरन उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद। वो घबरा गया, शायद ख्वाब था। वो दोबारा लेट गया। नींद या कुछ और। चंद मिनट बाद उसे महसूस हुआ कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। सांसों की आवाज़, बिल्कुल करीब। उसने आंख खोली और वहीं उसके सिरहाने एक साया खड़ा था, इंसान जैसा लेकिन मुकम्मल स्याह। चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हामिद का गला खुश्क हो गया। कौन कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, बस वो साया आहिस्ता आहिस्ता झुका और उसके कान के पास आकर बोला, सहरी खत्म होने वाली है और तुम्हारी जिंदगी भी। दिल का रुक जाना। हामिद चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक उसके सीने में शदीद दर्द उठा, सांस रुकने लगी, आंखें धुंधला गईं और उसने आखिरी बार सुना, आज तुम्हें मालूम होगा कब्र में क्या होता है। उसके बाद अंधेरा, मुकम्मल अंधेरा। जब आंख खुली, वो अपने बिस्तर पर नहीं था। वो एक तंग जगह में लेटा हुआ था, बहुत तंग, इतनी तंग कि वो हाथ भी सीधा नहीं कर सकता था। चारों तरफ मिट्टी। उसने हरकत करने की कोशिश की, मिट्टी उसके चेहरे पर गिरी, उसके जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। ये कहाँ हूं मैं? अचानक ऊपर से मिट्टी गिरने की आवाज आई, जैसे कोई कब्र बंद कर रहा हो। फिर किसी की आवाज आई, बेटा हमें माफ कर देना। ये उसकी माँ की आवाज थी। हामिद का दिमाग सुन हो गया। नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकता, अभी तो रमजान शुरू हुआ है। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, अम्मी मैं जिंदा हूं। लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं गई। कब्र की पहली हकीकत। अचानक जमीन जोर से हिली और उसके दाईं तरफ की मिट्टी फट गई। अंधेरे में 2 खौफनाक आंखें चमकीं। फिर एक भारी आवाज गूंजी, ए इंसान। हामिद का पूरा जिस्म कांपने लगा। दुनिया में तुम सोते रहे, अब जवाब दो। कब्र के अंदर घुप अंधेरा था, सांस लेना मुश्किल, दिल सीने से बाहर निकलने को तैयार। हामिद ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? अचानक मिट्टी दोबारा हिली।
اور 2 عظیم الشان وجود اس کے سامنے ظاہر ہوئے۔ ان کے چہرے عام انسانوں جیسے نہیں تھے، آنکھوں میں ایسی ہیبت کہ نگاہ اٹھانا مشکل ہو جائے۔ ایک کی آواز گرج کی طرح تھی، ہم وہ ہیں جنہیں تم دنیا میں مذاق سمجھتے رہے۔ دوسرے نے کہا، ہم سوال کرنے آئے ہیں۔ حامد کے ذہن میں بجلی کوندی۔ منکر، نکیر۔ فضا خاموش ہو گئی، پھر آواز آئی، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ حامد کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ جانتا تھا جواب، زبان سے کئی بار سنا تھا، نمازوں میں پڑھا تھا، لیکن آج الفاظ ذہن میں بکھر گئے۔ میرا رب۔ اسے یاد آیا، کتنی بار اذان سنی، کتنی بار ماں نے کہا نماز پڑھ لو، کتنی بار اس نے ٹال دیا۔ الفاظ منہ میں جم رہے، فرشتہ گھر جا، نہیں جانتا؟ قبر تنگ ہونے لگی، اتنی تنگ کہ پسلیاں دبنے لگیں۔ حامد چیخ اٹھا، اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اچانک دباؤ رک گیا۔ دوسرا سوال، دوسری آواز آئی، ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ حامد نے فوراً کہا، اسلام۔ مگر سوال وہیں ختم نہیں ہوا۔ اسلام؟ تو پھر رمضان میں روزہ کیوں نہیں رکھا؟ نماز کیوں چھوڑ دی؟ قرآن کب کھولا تھا آخری بار؟ حامد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ خاموشی، سناٹا، صرف اس کی ہچکیاں۔ تیسرا سوال، پھر گونجتی ہوئی آواز آئی، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ حامد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اسی لمحے اسے وہ تمام وقت یاد آنے لگا، جب اذان کے وقت بھی وہ موبائل میں مصروف رہا، جب جمعے کی نماز چھوڑ دی، جب گناہوں کو معمول سمجھ لیا۔ فرشتے نے کہا، نام جاننا آسان ہے، اتباع کرنا مشکل ہے۔ قبر کا منزل بدل گیا۔ اچانک قبر کی دیواریں ہٹ گئیں، اس کے سامنے ایک پردہ اٹھا۔ وہ اپنا گھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں جا نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ، میرا بیٹا اگر خطا کار تھا تو معاف کر دے۔ حامد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، امی مجھے معاف کر دو، مگر آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ پہلا عذاب یا پہلا موقع؟ اچانک قبر کے اندر گرمی بڑھنے لگی، ایسی گرمی جیسے آگ قریب ہو۔ حامد نے چیخ کر کہا، مجھے ایک موقع دے دو، میں روزہ رکھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں بدل جاؤں گا۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر آواز آئی، رمضان کی پہلی سحری تھی، اللہ نے تمہیں جگایا تھا، تم نے نیند کو ترجیح دی۔ قبر دوبارہ تنگ ہونے لگی، مگر اچانک دور سے اذان کی آواز آئی، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اچانک سب کچھ رک گیا۔ ایک عجیب روشنی، قبر کے اوپر سے ایک ہلکی سی روشنی آئی۔ فرشتوں کی آواز نرم ہو گئی، تمہاری ماں کی دعا ابھی قبول ہونے والی ہے۔ حامد نے حیرت سے اوپر دیکھا، کیا میں واپس جا سکتا ہوں؟ خاموشی، پھر جواب آیا، اگر تمہیں ایک لمحہ واپس دیا جائے تو کیا واقعی بدل جاؤ گے؟ حامد چیخ کر بولا، قسم ہے اللہ کی، بدل جاؤں گا۔ حقیقت یا خواب؟ اچانک حامد نے زور سے سانس لیا، آنکھ کھلی۔ وہ اپنے بستر پر تھا، پسینے میں بھیگا ہوا۔ باہر سے ماں کی آواز آ رہی تھی، حامد جلدی کرو، سحری ختم ہونے میں 5 منٹ ہیں۔ وہ فوراً اٹھا، گھڑی دیکھی، 3:55۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سیدھا وضو کرنے گیا، آئینے میں خود کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، شکریہ۔ لیکن جب وہ وضو کر رہا تھا، اس نے اپنی کلائی پر مٹی دیکھی، تازہ گیلی مٹی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ یہ کیسے؟ کیا یہ صرف خواب تھا یا واقعی وہ قبر تک جا کر واپس آیا تھا؟ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بہہ رہا تھا، مگر اس کی نظر صرف ایک چیز پر جمی ہوئی تھی، اس کی کلائی۔ مٹی لگی ہوئی تھی، تازہ نم مٹی۔ اس نے جلدی سے پانی ڈالا، ہاتھ رگڑا، مٹی صاف ہو گئی۔ وہ کچن میں آیا،
माँ दस्तरखान लगा रही थी, खजूरें, रोटी, अंडा, पानी का गिलास। माँ ने मुस्कुराकर कहा, आज खुद उठ गए। हामिद खामोश रहा। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो माँ के पास बैठ गया और उसके हाथ पकड़ लिए। अम्मी, अगर मैं मर जाता तो? माँ चौंक गई। अल्लाह ना करे, क्या बातें कर रहे हो? हामिद की आवाज़ कांप रही थी। अम्मी, कब्र में वाकई सवाल होते हैं ना? माँ ने फौरन संजीदा होकर उसे देखा। हाँ बेटा, हर इंसान से होते हैं। हामिद के हाथ ठंडे हो गए। अजान। मस्जिद से फजर की अजान शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस बार हामिद के जिस्म में अजीब सुकून उतरने लगा। उसने पानी पिया, खजूर खाई और कहा, अम्मी, मैं मस्जिद जा रहा हूं। माँ ने हैरत से देखा। तुम फजर के लिए? हामिद ने सर हिलाया। मस्जिद का पहला कदम। गांव की गलियां खामोश थीं। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वो पहली बार रमजान की सहरी के फौरन बाद मस्जिद जा रहा था। रास्ते में उसे वही पुराना कब्रिस्तान मिला जिसे वो हमेशा नजरअंदाज कर देता था। आज वो रुक गया। उसके कदम खुद ब खुद सुस्त हो गए। कब्रों की कतारें, खामोशी, ठंडी हवा। अचानक उसे वाज़ेह एहसास हुआ, मैं यहां आ चुका हूं। वो चौंक कर पीछे हटा। नहीं, ये कैसे मुमकिन है? वो कब्र। फिर उसकी नजर एक ताजा कब्र पर पड़ी। मट्टी बिल्कुल नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। कब्र के सरहाने लिखी तख्ती पढ़ी और उसका रंग उड़ गया। उस पर लिखा था, अब्दुल हमीद बिन सलीम, वफात आज फजर से पहले। हामिद की सांस रुक गई। अब्दुल हमीद, ये उसका पूरा नाम था। हामिद, अब्दुल हमीद। वो पीछे हटा। नहीं नहीं, इसी लम्हे उसके कान के करीब वही आहिस्ता आवाज आई, कब्र खाली नहीं होती, किसी न किसी की मुंतजिर होती है। वो फौरन पलटा। कोई नहीं था। मस्जिद के अंदर वो भागता हुआ मस्जिद में दाखिल हुआ। नमाज शुरू होने वाली थी। इमाम साहब कुरान की तिलावत कर रहे थे। हामिद सफ में खड़ा हो गया, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही नमाज शुरू हुई, इमाम साहब ने तिलावत की, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तुम्हें दुनिया की गफलत ने मशगूल रखा, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक जा पहुँचे। हामिद के आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गया और दिल ही दिल में कहने लगा, या अल्लाह, मैं वापस आना चाहता हूँ। नमाज के बाद नमाज खत्म हुई। सब लोग एक दूसरे को रमज़ान मुबारक कहने लगे। इमाम साहब उसके करीब आए। बेटा, तुम ठीक हो? तुम रो रहे थे। हामिद ने हिचकिचाते हुए पूछा। मौलाना साहब, अगर किसी को मरने से पहले दिखा दिया जाए कि कब्र में क्या होता है तो? इमाम साहब खामोश हो गए। फिर बोले, ये बहुत बड़ी तंबीह होती है, हर किसी को नहीं मिलती। हामिद के हाथ कांप गए। वो साया दोबारा। वो मस्जिद से बाहर निकला। सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी। लोग घरों को जा रहे थे, लेकिन मस्जिद के दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, चेहरा धुंधला। वो सीधा हामिद को देख रहा था। हामिद रुक गया। आप कौन हैं? वो आदमी आहिस्ता बोला, पहली रात दिखा दी गई है, अभी बाकी रातें भी हैं। हामिद का दिल रुक गया। क्या मतलब? वो बोला, रमज़ान सिर्फ रोज़ा नहीं, फैसला है। और अगले ही लम्हे वो गायब हो गया। हामिद वहीं खड़ा रह गया। फिर अचानक उसे याद आया। उसने जल्दी से अपनी कलाई देखी। जहां सुबह मट्टी साफ की थी, वहां दोबारा बारीक मट्टी लगी हुई थी, जैसे अभी किसी कब्र से हाथ निकाला हो। हामिद ने आसमान की तरफ देखा। उसके होठों से निकला, या अल्लाह, क्या मुझे वाकई एक महीना दिया गया है? रमजान के दूसरे रोज क्या होने वाला है? क्या वो शख्स फरिश्ता था या कुछ और वो कब्र किसके लिए थी? तकदीर का मोड़। फजर की अजान से पहले ही हामिद जाग चुका था। अब वो पहले वाला हामिद नहीं रहा था।
راتوں کے خواب، قبر کا اندھیرا، وہ مٹی، وہ سرگوشیاں، سب اس کے اندر کچھ بدل چکے تھے۔ وہ وضو کر رہا تھا تو پہلی بار اس نے پانی کو محسوس کیا، ٹھنڈا پانی چہرے پر بہتا ہوا، جیسے ہر گناہ کو دھو رہا ہو۔ وہ آہستہ سے بولا، یا اللہ، اگر یہ تنبیہ ہے تو میں جاگ گیا ہوں۔ مسجد میں تبدیلی۔ مسجد میں آج وہ پہلی صف میں کھڑا تھا۔ امام صاحب نے آج سورۃ الملک کی تلاوت شروع کی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ حامد کے دل پر یہ آیت تیر کی طرح لگی۔ آزمائش، کیا یہ سب آزمائش تھی یا واقعی موت قریب تھی؟ دن کا امتحان۔ اس دن روزہ غیر معمولی مشکل تھا۔ شدید گرمی، پیاس، کمزوری۔ پہلے وہ ایسے دنوں میں روزہ چھوڑ دیتا تھا، مگر آج وہ برداشت کر رہا تھا۔ ہر لمحہ اسے قبر یاد آتی، ہر پیاس میں اسے وہ گھٹن یاد آتی، ہر بھوک میں وہ تنگی۔ وہ خود سے کہتا، یہ چند گھنٹے ہیں، قبر کی رات ہمیشہ کی ہے۔ ایک اور نشانی، عصر کے وقت اس کا پرانا دوست ندیم آیا۔ ندیم وہی تھا جس کے ساتھ وہ راتیں ضائع کرتا تھا۔ ندیم ہنستے ہوئے بولا، چل یار، آج افطار کے بعد بیٹھتے ہیں، رمضان تو ابھی لمبا ہے۔ حامد نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ کہا، ندیم، اگر آج آخری افطار ہو تو؟ ندیم ہنس پڑا، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مگر اسی لمحے ندیم کا موبائل بجا۔ خبر آئی، ان کے محلے کا ایک نوجوان جو کل تک بالکل ٹھیک تھا، اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ ندیم کا چہرہ زرد ہو گیا۔ حامد کے دل میں وہی آواز گونجی، موت اطلاع دے کر نہیں آتی۔ افطار کا منظر۔ آج افطار کے وقت حامد نے پہلی بار سجدے میں لمبی دعا کی، یا اللہ، اگر میں سچا ہوں تو مجھے ثابت قدم رکھ، اگر میں کمزور ہوں تو مجھے بچا لے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اسی لمحے اسے لگا جیسے کمرے میں وہی ہلکی سی روشنی پھیل گئی ہو۔ نہ کوئی سایہ، نہ خوف، بس سکون۔ رات کا سب سے بڑا خواب۔ تراویح کے بعد وہ تھک کر سو گیا، اور پھر وہ دوبارہ اسی قبرستان میں کھڑا تھا، مگر اس بار 2 قبریں تھیں، ایک تنگ اندھیری، دوسری کشادہ روشن۔ وہی سفید لباس والا شخص سامنے آیا۔ اس نے کہا، یہ دونوں تمہاری ہیں۔ حامد کا جسم کانپ گیا۔ دونوں؟ ہاں، ایک تمہارے پرانے اعمال کی، ایک تمہارے بدلنے کے بعد کی۔ حامد نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون سی مجھے ملے گی؟ وہ شخص بولا، رمضان ابھی باقی ہے۔ اچانک واقعہ، اچانک زمین ہلنے لگی، آسمان سیاہ ہو گیا، تیز ہوا چلنے لگی۔ حامد نے دیکھا اندھیری قبر خود بخود اس کی طرف کھسک رہی ہے۔ وہ چیخا، نہیں، میں بدل چکا ہوں۔ اسی لمحے روشن قبر سے نور نکلا اور اندھیری قبر رک گئی۔ وہ شخص بولا، نیت سچی ہو تو راستہ بدل جاتا ہے۔ آنکھ کھل گئی۔ فجر سے چند منٹ پہلے اس کی آنکھ کھلی۔ اس بار نہ پسینہ تھا، نہ گھبراہٹ، صرف سکون۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی کلائی صاف تھی، کوئی مٹی نہیں، کوئی نشان نہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں۔ مسجد جاتے ہوئے وہ دوبارہ قبرستان کے پاس سے گزرا۔ اس نے اس قبر کو دیکھا جس پر اس کا نام تھا۔ آج وہ تختی غائب تھی، صرف خالی مٹی تھی۔ حامد نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، کیا فیصلہ بدل گیا؟ اسی لمحے پیچھے سے وہی نرم آواز آئی، فیصلہ ہر دن لکھا جاتا ہے۔ وہ پلٹا، کوئی نہیں تھا۔ رمضان کا دوسرا روز ختم ہو چکا تھا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ کیا وہ پورا مہینہ ثابت قدم رہ سکے گا؟ کیا وہ شخص دوبارہ ظاہر ہوگا؟ اور کیا عید سے پہلے اصل راز کھلے گا؟ پہلا عشرہ ختم ہوا، پھر دوسرا، اب آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ حامد کی زندگی مکمل بدل چکی تھی۔ وہی لڑکا جو فجر میں نہیں اٹھتا تھا، اب تہجد میں کھڑا ہوتا تھا۔ جو قرآن کو شیلف پر رکھتا تھا، اب روز تلاوت کرتا تھا۔ جو وقت ضائع کرتا تھا، اب ہر لمحہ قیمتی لگتا تھا۔ ماں اکثر اسے دیکھ کر خاموشی سے رو دیتی،
ایک رات اس نے پوچھ لیا، امی کیوں روتی ہو؟ ماں نے مسکرا کر کہا، میں نے ہمیشہ ایسا بیٹا مانگا تھا، اللہ نے رمضان میں دے دیا۔ حامد کا دل بھر آیا۔ آخری عشرہ، عجیب سکون۔ آخری عشرے کی راتیں مختلف تھیں، ہوا نرم لگتی، دل ہلکا لگتا، لیکن ایک احساس اب بھی ساتھ تھا، کچھ ابھی باقی ہے۔ اسے معلوم تھا وہ سفید لباس والا شخص دوبارہ آئے گا۔ 27ویں رات، وہ رات آ گئی۔ گاؤں میں ہر طرف عبادت کا ماحول تھا، مسجد بھری ہوئی تھی۔ امام صاحب نے اعلان کیا، آج تاک رات ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حامد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تراویح کے بعد وہ دیر تک مسجد میں بیٹھا رہا، پھر آنکھ لگ گئی۔ آخری خواب، وہ دوبارہ اسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ مگر آج منظر مختلف تھا، نہ اندھیرا نہ خوف، آسمان صاف، ہلکی چاندنی۔ وہ قبر جس پر اس کا نام تھا اب مکمل کھلی ہوئی تھی، مگر اندر اندھیرا نہیں تھا، اندر نرم روشنی تھی۔ وہی سفید لباس والا شخص سامنے آیا۔ اس بار اس کا چہرہ صاف تھا، نہ ڈر نہ ہیبت، بلکہ عجیب سکون۔ حامد نے آہستہ پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں تمہاری موت نہیں، تمہاری مہلت تھا۔ حامد حیران رہ گیا۔ اصل راز، وہ بولا، اس رمضان سے پہلے تمہاری زندگی بے خبری میں گزر رہی تھی۔ اگر تم اسی حال میں دنیا سے جاتے تو تمہیں سختی ہوتی۔ اللہ اپنے کچھ بندوں کو سزا سے پہلے جگا دیتا ہے۔ حامد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو کیا میں واقعی مرنے والا تھا؟ موت ہر وقت قریب ہوتی ہے، لیکن تمہیں پہلے دکھا دیا گیا تاکہ تم واپس آ سکو۔ قبر کے اندر۔ وہ شخص اسے قبر کے اندر لے گیا۔ حامد ڈر گیا، مگر اندر عجیب سکون تھا، ٹھنڈی ہوا، خوشبو، روشنی۔ وہ بولا، قبر مٹی نہیں ہوتی، قبر اعمال ہوتی ہے۔ جس کا عمل اچھا اس کے لیے باغ، اور جس کا برا اس کے لیے تنگی۔ حامد سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، تیرا شکر۔ جاگنا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ مسجد میں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ رو رہا تھا۔ اس نے پہلی بار زندگی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ عید کی صبح، رمضان ختم ہو گیا۔ عید کی صبح گھر میں خوشی تھی۔ ماں نے اسے گلے لگایا، میرا بیٹا واپس آ گیا۔ حامد مسکرا رہا تھا، مگر اب اس کی مسکراہٹ مختلف تھی۔ اس میں سکون تھا، یقین تھا۔ حامد مسکرا رہا تھا، مگر اب اس کی مسکراہٹ مختلف تھی۔ اس میں سکون تھا، یقین تھا۔ اس دن وہ خود قبرستان گیا، خاموشی سے ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ بولا، میں سمجھ گیا ہوں۔ ہوا ہلکی چلی اور اس کے دل میں ایک سکون اترا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اصل زندگی یہاں کی تیاری ہے، اور رمضان جگانے آتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے رمضان صرف بھوک اور پیاس ہے، اور کچھ کے لیے واپسی کا راستہ۔ اور کبھی کبھی اللہ انسان کو مرنے سے پہلے قبر دکھا دیتا ہے تاکہ وہ زندہ ہو جائے۔ کمنٹ میں یا رحمان لکھیں۔ آپ کا ایک کمنٹ مجھے بہت حوصلہ دیتا ہے۔